Siya ni Mendy, babaero kanu, kuna ni auntie. Ay auntie, lalakero ko nama, tabaka lalaki pa'y nilakay mo. Aray ko! So, tatanga bigat, intay agi tulod ti babae. Babae! Emi, kaya samahan niyo ako sa video natin today. Pamag na, iti nalupak. Nadalan, iti mapan balan niya. Ditoy ti dalan, nga pan ti balan niya. Nga nasementuan. Kunang marek manen. Nawulol yan. So, adati adijat adayuan, da makita nga. Motor nga makakakan, na idipin pa sa siguro suna. Kaya, kastoy ti panawen ti balan ni, agtudtudo, agar arbis, tsaka, ti langit. Habang magmagna kami ti mayat nga dalan, agsapsapo kami ti paglusutan mi. So, itangkit nakakita kami ti paglusutan mi. Paglusutan nga naraber akangaisan ni auntie. So, dito'y kuhat kaslang mayat nga agala ti mais. Mais ni auntie. Mais ni uncle. Baga malais. Maliis. Mais ti karuba mi. Kit ditan inalakon, ti cellphone kon, kinintuloy mi ti pagpag namin, ti kunakon, nga mayat, nga dalan, dalan nga mapantibalan ni. Han nga lubo, han nga napitak, haan nga nadanong, kudilang nagales to, takaw ti maes, charot. Wow, fresh! Kat dagita ti kakadwa kanapan. Ti kwento ni auntie, babaik man nga tadagitan. Haan auntie, kat bisita ni uncle, ag 1 year anniversary, inton bigat. Kaya ti dalanan. Kut, nagtaka ka, nga dati susing iglong ko ti motor. Inbatik tay motor, di kalawagan, taamog nga niya makaakat. So, gusto nan ti adong sa uwan. Kuyugin dalatan, intay panawan, intay malusutan, ti dalan nga kamamayatan. Tay. Banog! So, tapos ko na ang aking bakasyon, kaya uuwi na ako. So guys, pipili tayo ngayon ng gusto natin dito. Kasi gusto ko po ng franks.